जय गुरु जय जगन्नाथ सांग माने मु दीप्तिका का डेली ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज तो सकाळु हो गलानी हैला परे मो झियारी आनिकी मते देई गले बिंगो टेड़े मेड़े ताको बसिकिना खाऊची टिके तू भी खाऊ चले आय आय देख तार भी गुटे जोरी मोर भी गुटे जोरी एटा बसिकिना खाऊची पेशी आनी थिले टिके आय आय तो सरिया लानी आउ से मोटा नहीं कि मत खुएब ताटा सरी जीव ना। हाँ जब वीडियो जाए दे मो बबू झील को कह दिया जोर की बाबू झील को लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो सपोर्ट करिवो सबले पर डांस देखियो बे सपोर्ट करिवो ना थप्पड़ मारिवो देखियो कहे सपोर्ट करिवो ना थप्पड़ मारिवो मते किस करिवो आय आय उनको थप्पड़ करिवो अंगूर नहीं आसला अंगूर बसी बसी खाऊची टिके आ कौन करवा बसी बसी टिके टिके चलची खियाओ सही आसला रूम टा टिके पुरीला पुरीला लगुच नन तो पूरा फाँका आई ऊपर उठे ये बसी आपण मैंने तो जानी थे मोर गोड़र अवस्था केमती जीवे पुणी सोमवार दिन डॉक्टर पाखु जा देखु केमती पूरा गोड़र अवस्था पूरा बसी रूम रे बसला बसला बेसी भोक लगुच खायापाई बहुत इच्छा होती बसी बसी ना खाऊ टे तापर मुड़ीटा सका खाई सारे मत मुड़ी खाती खटर पड़ो बीपी पी हो खाई से जोरी पका आ मुड़ी तो सका खाई सारे अंगूर खाई सरी खिया बसिकिना खाऊची देख देख तो अंगूर खाई देना कौन आने को खाइबा बहुत गप जानी कि गप जानी कि गप जानी सांग माने क सांग माने मु गोटे गप कहबी क ठेकुआ कह दुई सांग थिले थरे ठेकुआ कहला जे ए जे जोर की थरे ठेकुआ कहला जे ए रे ताड़ गछ अछि से ताड़ गछर जे पहुंचीबो से होचे विनर हबो। हां ताड़ गछर जे पहुंचीबो से विनर हबो ता कथा सांग माने बुझी पारुचंती कि ना टिया कमेंट सेक्शन रे जणैबे तापरे या कथा हमर बुझी होउची कि ना तापरे ठेकुआ जोर से डरिला जोर से दौड़िला से थकी गला गोटे पछ मुंड से सोई गला कह छता ता पाखे जोर की को तू कह छता ता पाखे पाखे जाउ थाए तापरे से ताड़ गछ पाखे पहुंची जाई ठेकुला ठेकुआ बड़ सवाड़े चाइल किंतु एबर से बड़ चाइला आगो को चाइले पछ को चाइले आगो को चाइला वाला को कह लाई ताड़ गछ पाखे पहुंची जाई ताको ससकी सांग माने ता कथा किए बुझी पाले ना नहीं मते कमेंट सेक्शन निहाती जणैबे सबु बेले तो एडी आसिकी ये करूची मो पाखरे रहूची बाबा तार से खाऊची जे नाଳ हाथ टाणिकी मो पाटर पुरी देला सबु नाଳ खुए देला ए तू से नाଳ करी दू तो सांग माने बर्तमान दी पर टाइम हो गलानी आउ 1:30 पारी गलानी माँ आनिकी खाइबा पाई देई जाइछंती आउ कौन कौन खाइबा देइछंती आपण मानको सेटा देखौची भल लागिले नाही आपण माने कहिबे मते निहाती भात एपटे माछो झोल एपटे गोटे साग भजा आइची एपटे गोटे माछो ताकू गोटे भजा आइची शिळा माछो
ଏପଟେ ନିମପତ୍ର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦଣ୍ଟା ଭଜା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସୁଜନା ଛୁଇଁ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଥାଳିଟା ଆମର, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଳମ ଶାଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କନି। କଳମ ଶାଗଟା ପୁରା ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଭଜା। ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଭଜାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖେ। ଚଳିବ, ମୁଁ ଟିକେ ପିତା ବେଶୀ ଖାଏ, ପିତା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଦେଖେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ମାଛ ଝୋଳଟା। ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ନା ଏରକମ ଭୁଲି ପାରିବୁନି ଜୀବନରୁ। ତ କହନି ଏଠି ଆସି ଠିଆ ହବ, ଏଠି ଆସି ଠିଆ ହବ। ସେ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଇକି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଦେଖୁନ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ନେଇକି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ପୁରା ମାଡ଼ ଖାଇବ ମୋ ପାଖରୁ। ଭାତ ଖାଇଛୁ? କିସ ଖାଇଲୁ? ଭାତ ଆଉ ମାଛ ଆଉ ବଡ଼ା ଆଉ ଡାଲି ଖାଇଛୁ ଆଜି? ଓହୋ, ତୁ ନିରାମିଷ ଆଇଁଷ ସବୁ ମିଶେଇକି ଖାଇଲୁ। ମାନେ ନିରାମିଷ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିର 7-8 ଜଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନିରାମିଷ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ। ତାପରେ ଯିଏ ମାଛ ଖାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଅଲଗା ରୋଷେଇ। ଏମିତି ହୁଏ ଆମ ଘର, ମାନେ ବାପ ଘର ସବୁଦିନ। 8-10 ଜଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଏବେ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ତ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ 4-5 ଜଣ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 7-8 ଜଣ ପୁରା ନିରାମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ। ତେଣୁ ସିଏ ରହିଲା, ସେ ଡାଲି ଖାଇଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ନିରାମିଷ ଡାଲି ହେଇଥିଲା ବୋଧେ। ସେ ଡାଲି ଖାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଖାଇଲୁ। ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଖାଉଛି ଏବେ। ଖାଇସାରିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଉ ଜଣେ ପୁତୁରା। ସିଏ ଥିଲାଣି, ଆସିଲା କାଲି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି। 9 କ୍ଲାସ୍ ନା? ହଁ। ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଥାନା ଛକ। ସିଏ ଆସିଲାଣି। ତ କିସ କହିବୁ କହ, ଭଲକି କହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତୋର ବି ଏତିକି ସରିଗଲାନି କି? ହଁ ହଁ। ସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ସେ 2-3 ଥର କହିଲା ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ କରିବନି। ମୁନି ହଁ। ସେ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟରେ। ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଝିଆରୀ ତ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଇଛି ତଳକୁ, ମୁଁ ତ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବୁବେଳେ ମୋ ଗପ ଶୁଣିବ। ତମ ଗପ ଶୁଣିବ? ମୋ ଗପଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋର ଦେଖିବ। ଆଉ ତୁ ସେ ଗିରିଜା ନନ୍ଦିନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କେବେ କରିବୁ? ସେଟା କେବେ କରିବୁ? ସେଟା କେବେ କରିବୁ? କାଲି ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କରିବ ଗିରିଜା ନନ୍ଦିନୀ। କିସ କହ? ନନ୍ଦିତା ମେରି ବିଶ୍ୱତି ନଦିନୀ ନନ୍ଦନୁରେ ଗିରବର ବିଶ୍ୱତି ନୋସିନୀ ମାସିନୀ ବିଶ୍ୱତି ନାସିନୀ ଶୈଲସୁତେ भगवती खंडक मुंडक चंडक दे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी यमक वर्तिनी शैलसुते। ଏଇ ଗୀତଟାରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ କାଲି ହଉ ପରଦିନ ହଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପକେଇବି। ନାଚି ନାହିଁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିନି। ଭଲ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ଆପଣମାନେ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି।